खबर ऑल ओव्हर गोवा खबर तर आज आम्ही धरना धरपाचें म्हणजे कारण म्हणजे कितें आमकां फॅक्टरी बंद पडलेली आमकां चालू जाल्ली जाय म्हणून आमी आतां 4 वर्सां सुरू करीत म्हणजे आमचे कार्यक्रम आमचे प्रोग्राम सीएमा कडेन वचून आमी सगळे मिटींग घेत आहा तेन्ना आमकां सीएमान जाल्यार आपूण चालू करतलो म्हणून आनी तेणें आमकां सरकारान एक आमकां स्कीम दिल्ली त्या प्रमाणे आमी घेत आसले आनी आमकां आतां एक 4 वर्सांचे आतां जाय दिल्ले आहा तेन्ना आतां आमकां फुडें शेतकऱ्यांचे हित कशें जपपाचें म्हणून आमी एक सारकी आमकां फॅक्टरी चालू करची म्हणून आमी हे केल्ले आनी हे फाटले आमी 4 दीस फॅक्टरीचे बसलेले आमी धरणे धरून कित्याक आमकां इथेनॉल प्रकल्प जाल्लो जाय म्हणून कित्याक सीएमान आपल्या तोंडान सांगलेलें आपूण करून दितलो म्हणून त्या प्रमाणे आमी सगळ्या शेतकऱ्यांक सांगून आमी सगळे खूश आसले तर आतां आमकां कांयच कळना फॅक्टरी चालू जातली काय ना म्हणून आमी म्हणटा कितें आमकां फॅक्टरी चालू जाल्ली जाय तेन्ना येवन आमकां सीएमान आमकां सांगचें आमकां फॅक्टरी चालू केन्ना करता हे आमकां सीएमान सांगचें कित्याक आमी धरना दिलें आमकां कोणूच विश्वासान घेवना कोणूय येवंक ना फक्त भायले कोण ऑपोजिशन पार्टी आनी कोण आसले ते येवन आमकां सपोर्ट केल्लो आसा आमी सीएमा कडेन जवळ जवळ 7-8 फावटी जाली मेळो आमकां म्हणटो सांगता आमकां आशीर दवरता करता म्हणटा सेकंड थिंग आमकां जेन्ना आमी फॅक्टरीचे मोर्चे आयल्लो तेन्ना आमकां रातचे अरेस्ट केले आनी तेन्ना अरेस्ट करून आमकां रातचे सीएमान हांव पळयले बंगल्यार तेन्ना आमकां सुभाष भाई आमचे मिनिस्टर तेणी तेज्या मार्फत आमी अपॉइंटमेंट घेतली आनी तेणी सांगलें आपूण आपल्याकडे फॅक्टरी चालू करूंक जायना आपली पार्टी ती हितून बसना तेन्ना तुमी जर हाडटा जाल्यार आपूण तुमकां फूल सपोर्ट करता म्हणून त्या प्रमाणे सुभाष भाई थंय ताका सांगलें तूं मातशें ते हातीन घे म्हणून तेणी रिस्पॉन्स बरो घेतलेलो नरेंद्र सावयकारा करून तेणीनूय रिस्पॉन्स घेतलेलो पूण हे दोगांचे रिस्पॉन्स जे आयज पळय आसा ते सद्याक आतां फेल जाल्ले अशें दिसता आमकां आनी 4 दिसां तरी आमी डिसिजन घेतलें थंय आमकां कोणेंच हें केलें ना संबोधीत केलें ना कांयच एक उतर दिलें ना आज आमी आझाद मैदानार येयल्या कित्याक आमकां संबोधीत करपाक एखाद्या वेळार कोणाकय पयस पडटा आसतलें म्हणून आमी लागीं जावया म्हूण पणजे येयले अरे आमकां शेतकऱ्यांक एक उतर आसलें आमकां सरकारान कंपेन्सेशन दिलां 4 वर्सां दिलें 4थें वर्स मेळटलें पूण कंपेन्सेशन दिलें तें फुडल्या वर्सा बंद जातलें तें शेतकाराचें हित कितें प्रश्न कितें तेन्ना आमकां सांगलें की तुमकां 5 वर्सां भितर कंपेन्सेट करता हेजे फुडें सरकारी फॅक्टरी चलोवपा ना पण PPP तत्वाचेर तुमकां एक प्लांट थंय उबो जातलो आनी तुमकां ऊस घालपाक पर्याय मेळटलो आमी तेंच मागता की इथेनॉल प्लांट घालपा खातीर सरकारान आमकां सांगलें आपणा कडेन मनीस ना तेन्ना आमी संघटनेन एक फॅक्टरीवाले एप्रोच करून तेणी सांगलें आपण हो प्लांट घालता आपण गोंया खातीर ऊस फॅक्टरी चालू करता आनी 1 म्हयने भितर आपण ते चालू लायता ह्या मुख्यमंत्र्यान उतर दिल्लें कित्याक आमी माननीय आमचो समाज कल्याण मंत्री हेका घेवन आमी थंय 3 मिटींग केल्यो तेन्ना आमकां सांगलें फॅक्टरी बेगीन जातली अजून आमकां कांय मेळना आनी हो आमचो हार्वेस्टिंग टायम आमकां परत लावण करपाक लागण करपाक ऊसा कडेन आमी रावप काय ना ऊस फॅक्टरी चालू जातली काय ना आमकां एक कितें सरळ सांगल्यार आमकां येना परत लांबो दवरचे परत आमकां एकूच पटीन सांगून आमकां मेकळे करचे हो ऊस तुमकां फुडें रोवपा चालू उरपा मेळटलो काय बंद जातलो तेंय सांगल्यार जाता पण आमकां अशें लांबय दवरचें न्हू आमकां डिसिजन घेवपा जाय आमची लावण करप फुडें ऊस आमी चालू दवरप काय ना दवरप कित्याक फॅक्टरी गोंयांत जाल्यारूच तें आमकां शक्य आसा आनी आज प्रायवेट PPP तत्वाचेर तुमी करता म्हणल्यार ते मनीसय तुमचे फुडें आयले तुमी आजून तें ग्रीन सिग्नल दिना हें कितें तें आमकां कळपा जाय